علیکم افتخار صاحب, افتخار سکندر چیمہ صاحب, نعیم چوپڑا صاحب اور شاہد الوی صاحب. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سر میں باری باری آپ لوگوں سے التماس کروں گا کہ آپ لوگ اپنا تھوڑا سا تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں آپ, لیکن پھر بھی دنیا بھر کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو آپ ذرا اپنا تعارف سب سے پہلے افتخار صاحب. سر میرا نام افتخار سکندر چیمہ ہے. میں لاسٹ 20 ایئر سے یوگنڈا میں ہوں. پاکستان سے گجرانوالا تلونڈی موسیٰ خان گاؤں سے ہوں. ماشاء اللہ 20 سال سے. الحمدللہ 20 سال سے. سر کس قسم کا بزنس کرتے ہیں یہاں پہ 20 سال؟ آپ تھوڑا سا اس کو سمرائز کریں کہ آپ نے 20 سال یہاں پہ کیسے گزارے؟ سر اسٹارٹنگ میں گاڑیوں کا کام شروع کیا تھا, جاپنیز یوز کار کا, اور اس کے بعد 2010 میں فورکس بیورو کا زین فورکس شروع کیا. اس کے بعد پھر ایز اے پراپرٹی کے میں بھی انٹرسٹنگ ہے, اس میں بھی تھوڑا بہت کر رہے ہیں. یعنی ماشاء اللہ 3 بزنسز آپ کر رہے ہیں. گاڑیوں کا آپ نے سب سے پہلے کیا تھا, پھر آپ نے فوریکس 2010 میں شروع کیا, اور اب ساتھ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کا بزنس بھی کر رہے ہیں. زبردست ماشاء اللہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس کو دن دگنی رات چگنی آلریڈی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ترقی دے انشاءاللہ تعالیٰ. سر میں نعیم چوپڑا صاحب جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. سر آپ بھی تو کب سے ہیں؟ اپنا تھوڑا سا تعارف اپنے منہ سے. سر میرا پورا نام محمد نعیم چوپڑا ہے. پاکستان سے ہوں. ہمارے آبائی گاؤں جو ہے اس کا نام موڑ کنڈا ہے. ننکانہ صاحب کے نام سے قریب جانا جائے تو تھوڑا مشہور سمجھ میں آتا ہے. اور کرنٹلی وی آر اسٹیئنگ ان لاہور, اور پرماننٹلی الحمدللہ جو ہے یوگنڈا میں تقریباً 17 سال سے جو ہے یہاں پہ رہ رہا ہوں. ماشاء اللہ سر آپ کی تو ایک نسل آگے والی جوان ہو چکی ہوگی. بالکل ایسی ہے جی. چھوٹا بیٹا جو ہے وہ P2 میں داخل ہوا تھا, اور ابھی وہ انشاءاللہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے اپلائی کر رہا ہے. ماشاء اللہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. یہاں پر آپ کا بزنس جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ترقی کرے. سر امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی ہیں آپ؟ جی آف کورس. سنس وی کیم فرام 2003 الحمدللہ وی اسٹارٹڈ, مطلب گاڑیوں کا کام ہم نے شروع کیا. موسٹلی ہم پاکستانی ویسے بھی یہاں پہ 90% دیکھا جائے تو گاڑیوں میں ہے, تو گاڑیوں کا کام الحمدللہ جو ہے وہ شروع کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان 2013 ہم نے ساتھ میں رائس کا کام کیا. الحمدللہ آور امپورٹ واز اراؤنڈ 30 کنٹینر پر منتھ. اور ود دا پیسج آف ٹائم کچھ پالیسیز ایسی تھیں کہ یہاں پہ رائس آپ خود اگاؤ اور یہاں پہ مینوفیکچرنگ بھی اس کی خود کرو. ظاہر ہے جیسے ہر ملک کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ مینوفیکچرنگ زیادہ کی جائے, تو ود دا پیسج آف ٹائم رائس تو ابھی ہم نے ڈیکریز کر دیا کافی, مگر ہم تھوڑا لوکل کوموڈیٹی میں آ گئے. رائس اینڈ شوگر اینڈ تھوڑا پوشو اینڈ جو یہاں پہ لوکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں, اور ساتھ ہی ہم تھوڑا سیمنٹ کا کرتے ہیں. ایکچوئل ہم سیمنٹ لیتے ڈائریکٹ ہیں تھرورو ہوئما فیکٹری سے, اور پھر ڈائریکٹ ہم بڑے کانٹریکٹر 2-3 ہیں تو چائنا کے جو کہ یہاں سڑکیں وغیرہ بناتے ہیں اور گورنمنٹ کی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں, تو وہ الحمدللہ وہ کچھ کافی لگ جاتا ہے سیمنٹ جو ہے نا منتھلی. تو اس طرح سے بس ملا جلا سا جی الحمدللہ دال روٹی چل رہی ہے, ملک کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کی دال روٹی سب کی چلائے سر, پورے پاکستانی ہر پاکستانی کی ایسی دال روٹی چلے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, شاہد الوی صاحب, شاہد محمود الوی صاحب, یہ بھی ایک پلر ہے پاکستان کمیونٹی کی یہاں پر. تو ان سے التماس ہے, ان سے گزارش ہے کہ سر وہ بھی اپنا تھوڑا سا تعارف اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کے میڈیا کا لائیو کو سر آپ نے زبردست یہاں پہ انٹروڈیوس کیا. فیصل بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ کمنگ. اور جی میرا نام شاہد محمود الوی پورا میرا نام ہے. گجرانوالا کا ٹاؤن ہے موڑ امن آباد, وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں گجرانوالا سے. اور میں 2003 میں یوگنڈا میں آیا تھا روزگار کے سلسلے میں. جیسے کہ نعیم صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہمارے کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ کار امپورٹ بزنس میں ہی ہیں. ہم نے بھی وہیں سے کام شروع کیا اور پھر چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے, لیکن بیچ میں جو مین بزنس ہے وہ یہی ہے. ایگریکلچر میں پاؤں رکھا ہے 2-3 سال پہلے, بس ابھی اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح ای کامرس ہے, اس کے اندر تھوڑا سا میرا ای کامرس. سر آپ تو ہماری ڈومین کے بندے ہیں. جی بس وہ کچھ وہ ساتھ میں ہو رہا ہے کام. اور ای کامرس میں کیا ایکچولی یو کین سے کہ یہ ڈراپ شپنگ بیسیکلی لیکڈ ہے
अमेज़ोन से और अली एक्सप्रेस से, तो उनके आगे जो ड्रॉप शिपर है वो प्लेइंग द रोल एज अ ड्रॉप शिपर। यानी आप डिलीवरीज जो होती हैं वो सारी मैनेज करते हैं। आगे उनके तो युगांडा में या पूरे ईस्ट अफ्रीका में आप पूरे ग्लोबल है। पूरा ग्लोबल आपके पास? ग्लोबल। तो आपके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं? नहीं, ये यहाँ अमेज़ोन के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे उस वेबसाइट के ऊपर है। तो उससे जो है हमारी जो बैक एंड पे है वो अमेज़ोन है, लेकिन फ्रंट पे जैसे हमारी e-commerce का जो काम करते हैं उसको किस नाम से आपकी? दो हैं, एक है ई-डॉक शॉप है और ई.शॉप? ई-डॉक शॉप। डॉग शॉप, अच्छा। Yes, और ये बेस्ड ऑन अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस। देन ई-डॉक मार्ट है, ये बेस्ड ऑन अमेज़ोन। वेरी गुड। तो ये सॉरी मुझे नहीं पता था इनका, तो दोनों का मैं बड़े अच्छे से हिस्सा बन सकता हूँ। हाँ, तो इसमें ये है कि ये आप जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, ये बेसिकली मैंने अपने बच्चों के लिए सोचा था कि उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो आजकल बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए ये किया। सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों माशाल्लाह। की ट्रेनिंग होती जाएगी साथ साथ में, और नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। सर मुझे नहीं पता था, तो आप कब फैसल को भी साथ ले रहे हैं इस बिजनेस पे? अभी से अच्छा चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपने तारफ़ का। जो लोग देखेंगे, ज़रा अक्सर लोग तो हो सकता है आपके तारफ़ के मोहताज ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, जानकर उनको खुशी भी होगी कि पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में बैठकर कैसे कैसे बिजनेसेस कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह जब सक्सेसफुल, मैंने अभी पीछे एक वीडियो अपलोड की, वहाँ पर एक कमेंट आया किसी खातून का, उन्होंने कहा जी कि मुझे यहाँ पर पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं गई, लेकिन पाकिस्तान में बैठ कर जब ये पता चलता है कि पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में पाकिस्तानी इतने सक्सेसफुल हैं, तो ये बड़ी कोई दिली खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों में ये खूबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग वो प्रोफेशनल मामला, प्रोफेशनल जेलसीज वो हर जगह पे होती है, हर कंट्री में, तो लेकिन पाकिस्तानी से खुश होता है। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है हमारे ऊपर। और स्पेशली वो लोग जो बैक होम हैं, हमारे अपने मुल्क में जो लोग बैठे हैं, हमारे अपने प्यारे जो हैं, वो लोग बहुत दुआएं भी देते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब सर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा कुछ एक चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले आप तीनों जॉइंट उसके अंदर आप आंसर कर सकते हैं। ज़ाहिर आप तीनों की ही जो तजावीज़ होंगी या जो आंसर होंगे बड़े लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें होंगी वो जो आप बताएंगे। सबसे पहले सर आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तानियों को अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन से 5-6 मेन बिजनेसेस हैं जिनका रियल रूम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वो लोग आएँ और उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना फेस करना पड़े, और एक मुनासिब टाइम के अंदर वो पाकिस्तानी जो हैं वो थोड़ा सा अंदाज़ा दीजिएगा कि पैसे भी कितने के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो कौन से 5-6 बिजनेसेस हैं जिसमें ठीक ठाक रूम है युगांडा या ईस्ट अफ्रीका पूरे में, क्योंकि मेरे ख्याल से आप तीनों ईस्ट अफ्रीका लेवल पे बिजनेस करते हैं। जी सर। सबसे पहले वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू गिव मी चांस टू टॉक। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम होता है उसके लिए प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी होता है। इफ्तिखार करने साहब जो मेरे राइट साइड में हैं, फिर नैन चोपड़ा साहब हैं, तो हम पिछले कोई 18 साल से हम एक ही प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि इसको हम ग्लोबली लेके चलें, क्योंकि लोग पाकिस्तान से आते हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ लोग एजेंट्स के थ्रू आ जाते हैं, वो भी चीज़ें हैं। तो पिछले दिनों में किसी बंदे ने कोई वीडियोस बनाई और डाली कि युगांडा आ जाए, ये है वो है। तो जो एक इनोसेंट बंदा है जो पाकिस्तान में जो डिस्टर्ब्ड है या जो जिसके छोटे मोटे कोई ड्रीम है, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं कुछ लोग, फिर बड़ी मुश्किल से उनको जो है वापस भेजना पड़ता है, उनके पास पैसे तक भी नहीं होते। तो पहली तो बात यह है कि ये डिपेंड, मैं आपको छोटा सा 1 मिनट में अपना जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्ड की है पिछले 1-1.5 साल में, OPGFA, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन अफ्रीका के नाम से। तो ये फैसल भाई, ये इसका मेन मकसद ये है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी ग्लोबली काम कर रहे हैं, एक तो उनका एक दूसरे के साथ कोई रब्ता रिश्ता रहना चाहिए। आप भी यहाँ पे कुछ दे रहे हैं, आपको पता है यहाँ युगांडा में एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर कम्युनिटी को ही इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो अपने काम जो है वो करें। और आपको सुनकर ये खुशी होगी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है तो ये ग्लोबल ही, लेकिन हमने इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो युगांडा में बनाया है। हमारे जो प्रेसिडेंट है इफ्तिखार साहब है,
हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम चोपड़ा साहब हैं, बंदा नाचीज़ भी इनके साथ है। सर आपकी क्या जिम्मेदारी है बंदा नाचीज़ की? जी मेरी जिम्मेदारी इमीडिएटली आफ्टर प्रेसिडेंट हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, माशाल्लाह सर। तो इनकी मोहब्बत है, मेहरबानी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पाकिस्तानियों का नाम एज ए कम्युनिटी बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है। हमने अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पे हमारे कुछ दूसरे दोस्त हैं, वो भी अपने अपने प्लेटफॉर्म से लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कोई। हाँ, लेकिन हम अपना आपको बताना चाहेंगे कि हमने शुरू में यहाँ पे एम्बुलेंसेस से शुरू किया था, और एक टाइम था 2015 से 17 जब मैं लीड कर रहा था अपनी कम्युनिटी को, फिर इफ्तिखार भाई ने लीड किया। सर मैंने वो दिन देखे हुए हैं, वो आप स्टार्ट के देखे हुए हैं। और फिर हमें मौका मिला कि हमने कोविड-19 में पहली बार जो प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा है उसने पाकिस्तान कम्युनिटी का नाम अपने मुंह से लिया। तो उसके जो बेस थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना, उसमें मुझे आइडिया, क्योंकि मैं उन दिनों में यहाँ था तो काफ़ी एफर्ट थी पाकिस्तान कम्युनिटी की। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अपने पाकिस्तान का नाम रोशन रहे यहाँ पे, और हम ऐसे काम करें जिससे हमारे मुल्क का नाम जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में देखा जाए, अच्छी जगह पे पढ़ा और सुना जाए। बिल्कुल। हम अम्बेसडर के जो हमारी हाई कमिश्नर है केनिया में, उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं। तो मैं आपकी तवज्जो से, आपके मीडिया के तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से युगांडा आना चाहता है, आप हमारा, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म का एड्रेस और ईमेल वगैरह दे देता हूँ। ये तो नीचे मैं अभी आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, तो वो हम फ़ोन नंबर भी, ईमेल भी और वेब एड्रेस। तो कोई भी बंदा आना चाहता है तो वो इनोसेंसी में अपना पैसा ना ज़ाया करे। हमारा काम ही है, और हमें सिर्फ काम करने के जो हमारी उजरत है वो दुआ है। उसके अलावा हम सारा अल्लाह का दिया, हम सब लोगों के पास सारा कुछ है। तो वो किसी एजेंट के थ्रू ना आए। अगर उनको कुछ काम करना है तो हम उनको केस टू केस डील कर लेंगे। अगर कोई जॉब करना चाहता है तो अगर वो उसके अंदर कोई स्किल्स है बंदे की, तो वो हमें अपनी CV वगैरह भेज दे। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे से, कितने कैपिटल से काम करना शुरू चाहता है वो, तो हम उसको बताएंगे जितना हमें नॉलेज है। और तो सर मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक एडवाइस किया था यहाँ पे जो युगांडा में लोग हैं, बल्कि ईस्ट अफ्रीका पूरे के हवाले से, कि मैंने क्योंकि खुद भी यहाँ पे रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, आपको पता है, तो वो जो एक बिजनेस हेल्पिंग फोरम का ही जो कॉन्सेप्ट है वो मैं जानना था कि आप उसको आप मैं कहता हूँ कि जितने ज़्यादा उतने ही कम है, एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म भी हों। बिजनेस हेल्पिंग फोरम आप क्यों नहीं एक इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि जिसका काम ही हो कि जितने लोग पाकिस्तानी नए आना चाहते हैं, ठीक है, और उनको किसी किस्म की एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि मैंने मैडम नाकादामा जो हमारी ऑनरी कौंसलेट है उनसे भी रिक्वेस्ट की थी इस हवाले से कि हम बिज़नेस हेल्पिंग फोरम क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, तो उसने कहा कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, हम मिलकर, उसने प्रॉमिस किया कि हम गवर्नमेंट के लोगों को भी उसमें जो है ना वो ऐड कर लेंगे, उनको कनेक्ट कर लेंगे बिज़नेस हेल्पिंग फोरम को गवर्नमेंट ऑफ युगांडा के साथ। जी आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं कहना भूल गया हूँ कि जो OPGF है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन अफ्रीका है, हमने इसके अंदर जो है, इस प्लेटफॉर्म के नीचे जो है, हमने उनको डिवीजन्स कर दिया, डिफरेंट डिवीजन्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी चूँकि यहाँ पे युगांडा में बहुत बड़ी तादाद लोगों की निकाली, तो इसके लिए एक अलग फोरम जो है वो खाली इस काम के लिए भी बन जाएगा वक्त के साथ। इसीलिए मैंने आपको नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता दूं, पिछले 3 से 4 महीने में मैं कम अज़ कम भी 20 से 25 लोगों को ज़ाती तौर पर मैं जानता हूं जो पाकिस्तान से ट्रैवल किए हैं, युगांडा आए हैं, कुछ उनमें से वापस जा चुके हैं डिसअपॉइंट होके, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया गया, उनको मिस गाइड किया गया। जैसा आपने पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस को जस्ट कि उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाए, प्रमोट करने के लिए वो झूठ भी बोल देते हैं कि जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोने की कानें हैं, आज वो दूध की नहरें बह रही हैं। तो हकीकत ये है कि मेहनत तो हर जगह पे करनी पड़ती है। कई लोग सिर्फ ये सोच के आ जाते हैं यार युगांडा ऐसी जगह है जहाँ पे मेहनत किए बगैर ही फल मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा किसी भी जगह पे नहीं होता। मैं कुछ ऐड करना जी 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 बिल्कुल। मैं लास्ट 2-3 साल से ये ना कॉलें आती रहती हैं, ठीक है, मैं उनको ना प्रॉपरली पाकिस्तान से बिजनेस के सिलसिले में मैं गाइड करता हूँ। युगांडा आके आप क्या करोगे ना, ठीक है। वो कहता है मतलब 20 लाख से मैं कोई काम शुरू करना चाह रहा हूँ। अब 20 लाख तकरीबन 20 लाख रुपीज़ जो है वो $14,000-15,000 मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं उनको यही मशवरा देता हूँ, आप पाकिस्तान में रह के इससे एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो इतने पैसों में तो ज़ाहिर
अब जो आउट ऑफ कंट्री है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कोई भी स्टार्टिंग काम करने में। हम देख रहे हैं कि इधर युगांडा में या ईस्ट अफ्रीका में कम से कम 2 से 3 लाख डॉलर चाहिए कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए। और अच्छा 2 से 3 लाख। तो मेरा ये भी एक क्वेश्चन आने वाला था आगे कि अगर मेरे पास फैसल शहजाद के पास सिर्फ 25 से 30 हज़ार डॉलर है, हाँ, आप इजाज़त देंगे मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे? उस सिलसिले में हम उनको एडवाइस देते हैं आप साउथ अफ्रीका चले जाएं। उधर 20 से साउथ अफ्रीका में कंपटीशन और रिस्क डिफरेंट किस्म का है। सबसे कंपटीशन से ज़्यादा वहाँ पे रिस्क है, क्योंकि मैं रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पर जॉब क्या, बिजनेस क्या, लाइफ क्या, हर चीज़ ही रिस्क में रहती है वहाँ पे। लाइफ का वाकई रिस्क है, काफ़ी रिस्क है। काफ़ी रिस्क है। लास्ट टाइम मेरी बात हुई है उधर एम्बेसी में, तो कहते थे कि एक साल में उन्होंने 420 डेड बॉडियाँ पाकिस्तान भिजवाई हैं। 420 सिर्फ पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज पाकिस्तानी भिजवाई। ले जी, ये उन लोगों के लिए जिनके सामने अफ्रीका का जब नाम लिया जाता है तो वो कहते हैं साउथ अफ्रीका। हाँ। तो ये उन लोगों के लिए आंसर है कि साउथ अफ्रीका इज नॉट दैट, मतलब उस तरह की फिजिबल प्लेस कि वेयर यू कैन हैप्पीली लिव। तो इतना आसान नहीं है वहाँ पे रहना। मैं वहाँ पे रहा हूँ, लेकिन मैं 1 साल से कम अरसे के लिए वहाँ पे रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन मैं पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ और पूरी जो उनको फॉलो करके, सिक्योरिटी एडवाइज़र जो मेरा था, जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था, उनकी उसके बगैर मैं कभी रात को बाहर नहीं निकलना, 6 बजे के बाद अब पैदल नहीं कहीं बाहर चलना। गाड़ी अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो आपने चारों तरफ देखते रहना है, गाड़ी देखे आपने ज़रूर देखना है। तो ये सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है वहाँ पे रहना। तो एनीवे जो लोग ख्वाब लेके आते हैं कि वो युगांडा, कीनिया, मोज़म्बिक या तंजानिया के रास्ते किसी तरीके से साउथ अफ्रीका चले जाए और वहाँ पर जाके ज़िंदगी उनकी बड़ी पुरसकून हो जाएगी, तो ऐसा ये सिर्फ खाम ख्याली है, इसमें हकीकत बहुत कम है। अफ्रीका में देखें, अफ्रीका की तकरीबन 54 कंट्री हैं जी। 54 कंट्री, 57 कंट्री। 3 कब पैदा हुआ? जी अभी अच्छा। उसमें से सबसे जो डेंजरस है ना, जो वो साउथ अफ्रीका है। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान कम्युनिटी लाखों में रह रही है, बिल्कुल और ऐसे ही। अच्छा बिजनेस भी कर रही है, ऐसे ही। बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन अल्लाह ने बड़ी पाकिस्तानी को इज्जत दी है अफ्रीका में। अफ्रीका को खास करके फिर ईस्ट अफ्रीका ले गए। ईस्ट अफ्रीका तो बहुत अच्छा तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, इसमें माशाल्लाह स्पोर्टिंग। लेकिन इफ्तिखार से अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जो कि हम 6 गुना का फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसे ही पॉपुलेशन का, क्या आप समझते हैं कि यहाँ भी वही 6 गुना का फ़र्क है? यहाँ की 50 गुना का फ़र्क है, 6 गुना का ही है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 2009 में रवांडा आया था तो 100 के करीब पाकिस्तानी थे और इंडियन वहाँ 3-4 हज़ार के करीब थे। तो यानी वहाँ पर देखा जाए तो 300-400 का फ़र्क बन जाता है, या 30-40 का फ़र्क बन जाता है। इंडियन कम्युनिटी एक्चुअली ज़्यादा है ना अभी। नहीं, 6 गुना का फ़र्क है ना, तो असूलन तो वो 6 गुना का फ़र्क हर जगह पे होना चाहिए। प्लीज़ फैसल भाई, जब आपने कहा कि अगर कोई बंदा $20,000 से आ रहा है या $25,000 से आ रहा है, तो उसके लिए फिर मेरी तजवीज़ ये है कि वो एटलीस्ट 2 या 3 बंदे मिल के आ जाए। वो अकेला बंदा काम ना शुरू करे, क्योंकि कम से कम $10,000-15,000 तो खाली कंपनी को एस्टेब्लिश करने को मैंने कैलकुलेट किया तो मिनिमम भी $7,000 से $8,000 कम से कम लगते हैं। जब कोई बंदा बाहर से आता है उसके हिडन एक्सपेंडिचर्स होते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे। तो उसमें मेरी राय ये है कि वो कम से कम 3 या 4 लोग आ जाएं मिल के, तो उनको जो है जो मैन पावर है तो वही उनकी अपनी हो जाएगी। तो उसमें वो एक उनको मौका मिल जाएगा कुछ करने। नहीं तो उसमें वर्क वीज़ा जो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, मोस्ट एक्सपेंसिव इन अफ्रीका, उसमें ये है ना कि इन द वर्ल्ड ओहो देखिए $2,500 एक बंदे की 1 साल की वीज़ा फीस है। कितनी? $2,500 $2,500 वर्क वीज़ा फीस है। ये डायरेक्टर वीज़ा नहीं है, कंपनी डायरेक्टर वीज़ा नहीं है। नहीं, वही है। अच्छा, सेम ही है। या वही है। तो उसमें क्या, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो $100,000 की है मिनिमम, ठीक है। काम शुरू करने से मेरी गुजारिश ये है कि अगर किसी ने मिलकर करना तो मिलकर कर लें। फिर यह है कि वो काम उसी लेवल का होगा, काम है बीच में। अभी आप आगे चलें तो फिर इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक है। तो नईम साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। थैंक यू। सर आप क्या कहते हैं, ये जो अभी ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसी के ऊपर ही मैं ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि लोग पाकिस्तान से अभी पिछले कोई 8-10 सालों में, बल्कि 12-13 सालों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी निकल रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं बिज़नेस के लिए भी, जॉब्स के लिए भी। तो अफ्रीका जो है ना, वो भी एक, पहले लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं था कि अफ्रीका एक मार्केट है जहाँ पर पाकिस्तानियों को जाना चाहिए। पहले ऐसा कुछ नहीं था।
لیکن ابھی پچھلے کچھ سالوں سے میں سن رہا ہوں، لوگ مجھے پوچھتے ہیں، جب میں بھی ٹریول کر رہا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ افریقہ، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے، جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں افریقہ میں ایک ٹائم گزار چکا ہوں، تو لوگ پوچھتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کتنا کا سود مند ہے پاکستانیوں کو یہاں پہ آنا؟ اور وہ جو میرا کویشچن ہے وہ ابھی تک آنسر وہ اسٹل ہے کہ 5 سے 6 کم از کم بزنسز آپ بتائیں کہ جس میں کہ روم ہے، جس میں کہ کمپٹیشن بھی کم ہے، سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں. جی سر. Anyway, thank you to Faisal bhai and as well Life Land Cruiser. Actually جو ہے نا ملٹی کوشچن ہو گئے یہ بات کے درمیان میں. سب سے پہلے تو میں ایک کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ افریقہ کا نام جب بھی آتا ہے تو لوگوں کے دل میں ایک خوف اٹھتا ہے کہ کالے لمبے لمبے لوگ ہوتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، وہ تو لوگوں کو کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی کھاتے ہیں. 2002 I went چیمبر آف کامرس سے میں نے لیٹر لینے کے لیے، میں ممبر تھا، لاہور گیا. منظور اللہ بٹ فیکٹری ہے وہاں پہ، اور چیمبر آف کامرس کے میرے دوست ہیں، ایک دم جیسے کہ میرے ساتھ پہ سینگ آ گئے کہ آپ کہاں افریقہ جا رہے ہیں، یوگنڈا جا رہے ہیں. سو الحمد للہ لیٹ می میک اٹ شورٹ. تو میں نے کہا انشاءاللہ کوئی فکر والی بات نہیں ہے، میرے ہیں جانے والے وہاں پہ، تو دے آر ڈوئنگ ویل. الحمدللہ میں یہاں پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد صورتحال یہ ہے سر کہ جب 5-6 سال گزرے تو جب ہم واپس 2 سال بعد بچوں کی چھٹیاں اسکول کی ہونی اور واپس ماما پاپا یعنی گرینڈ فادر اور مدر میرے امی ابو سے ملنے کے لیے، تو بچے 15-20 دن بعد پوچھنا شروع کرتے پاپا وین وی آر گوئنگ بیک ٹو ہوم. اور مجھے شوق لگا. ایک دن میری چھوٹی بیٹی الحمدللہ شادی ہوگی اس کی، تو کہنے لگی کہ وین وی آر گوئنگ بیک ٹو ہوم. میں نے کہا کہ واٹ ڈو یو مین، وی آر ایٹ ہوم. ہم اپنے گھر پہ تھے موڑ کنڈا میں پاکستان میں، تو اس وقت ہم لاہور شفٹ نہیں ہوئے تھے. تو کہنے لگی کہ یوگنڈا. میں نے کہا، میں حیران ہوا ریئلی. میں نے کہا بیٹا ہم تو یہ ہمارا گھر ہے، ہم پاکستان میں. تو واٹ آئی ہیو گوٹ اینڈ ریئلائز فرام ہر ٹاک دیٹ کہ یہاں پہ سچی بات ہے فیصل بھائی کہ سیکورٹی جو ہے اٹ از بائی دا گریس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ دا بیسٹ سیکورٹی ہم نے یہاں پہ فیل کی اور پائی. اور یہاں پہ اسپیشلی یوگنڈا کو جو ہے نا پرل آف افریقہ بھی کہا جاتا ہے. ابھی میں آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ کچھ 5-6 بزنس ایسے بتا دیں. اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو بزنس بتاؤں، ایز اے اپنا تعارف کرایا ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب شاہد علوی صاحب نے، اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بتایا کچھ. OPFA جو ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے، الحمدللہ یہ اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن افریقہ کے لحاظ سے ہے. تو اس لحاظ سے میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری چونکہ اب ملاقاتیں رہتی ہیں پاکستان میں جانا، ہم رجسٹرڈ ہیں یعنی اداروں کے ساتھ، فورن افیئرس کے ساتھ. الحمدللہ یہاں پہ ایمبیسی نہیں ہے مگر پورے ہم پاکستان کے سفیر بن کے کام کر رہے ہیں. اور جسٹ ریسنٹلی 2 مہینے پہلے میں اور پریزیڈنٹ صاحب پاکستان میں تھے، ہماری ملاقات ہوئی. ڈائریکٹر جنرل فار OPF نائلہ باقر ہیں. تو نالج میں آیا کہ 9 ملین جو پاکستانی ہیں وہ پوری دنیا میں رہتے ہیں. تو دا لیس آئی مین یو کین سے کہ آبادی جو ہے وہ پاکستانیوں کی افریقہ میں ہے. یہ ایک بہت بڑا غلط فہمی ہے جسے میں آج دور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کافی حضرات پوری دنیا میں سنیں گے، میرے دوسرے اوورسیز بھائی بھی سنیں گے کہ یہ دنیا کا سیکیور ترین ملک کیوں ہے. میں یوگنڈا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج ہم یوگنڈا میں بیٹھے ہوئے. مثال ایک چھوٹی سی میں دے رہا ہوں کہ ہم نے مرڈر کی خبر اخبار کے اوپر کبھی مہینوں بعد شاید دیکھی ہو تو دیکھی ہو، یا ٹی وی پہ سنی ہو تو سنی ہو. میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں ہم رہتے ہیں، لہٰذا کرائم ریٹ میں مثال دے کے کہہ رہا ہوں اگر ہمارے ملک میں 100 ہے، معاف کیجیے گا مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے، بٹ اٹ از فیکٹ از فیکٹ. تو یہاں پہ 6 ہے. بالکل ایسے لوٹ آف ڈفرینٹ. اب نہیں میں اس میں ایڈ کر دوں میں ایک بات. میں 2016 میں نیوزی لینڈ میں تھا، تو میں نے یہ پچھلی ایک ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے CNN کی ایک رپورٹ پڑھی، اور CNN کی رپورٹ تھی ورلڈز 30 سیفسٹ کنٹریز سٹیز. تو ان میں کمپالا کا بھی نام تھا. دنیا کے 30 محفوظ ترین شہروں میں کمپالا کا نام تھا، اور کیگالی کا بھی تھا. اور ماشاءاللہ سے سوری بلکہ میں نے CNN پہ ہی دیکھا کہ اگر آپ نے دنیا میں نیچر بیوٹی دیکھنی ہے، قدرت کا حسن، انفراسٹرکچر کی بات نہیں میں کرتا ہوں، نیچرل بیوٹی ملک ہے تو نیچرل بیوٹی میں 5 جگہ ہیں، اور 5 ملکوں میں ایک نام جو ہے وہ کمپالا کا. بالکل دنیا کا سب سے خوبصورت اور لمبا جو دریا ہے اس کا آغاز یوگنڈا سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ جو سفاریز ہیں وہ ویل رینون سفاریز ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ جو فالز ہیں اور جو جسے ہم کہتے ہیں وائلڈ اور نیچر بیوٹی جو ہے وہ اس کا بھی
اور سب سے بڑی بات کہ نیشنل جیوگرافک اٹ سیلف سب کو آرگنائز کرتا ہے کہ نیشنل جیوگرافک دنیا کے صرف ٹاپ کی جو فارسٹ ہیں جو نیشنل پارکس ہیں ان کو مینیج کرتا ہے آرگنائز کرتا ہے, تو ان میں یوگینڈا کے 3-4 نیشنل پارکس کا نام آتا ہے. جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا ساؤتھ افریقہ یا افریقہ کا نام آتا ہے تو تھوڑا لوگوں کو فیئر آتا ہے, مگر بلیو اٹ کہ یہاں پہ یوگینڈا میں الحمدللہ ہمیں تو 20 سال ہو گئے, 2 دہائیاں ہو گئی, ہم نے زندگی کا آدھا حصہ یہاں پہ گزار دیا, آدھے سے زیادہ. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ریئلی پیس دیکھا. اب میں آ جاؤں تھوڑا سا بزنس والی سائڈ پہ.